ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, бинандагони муҳтарам. барномаи навбатии адабӣ мусиқии маданӣ маърифии шоми Самарқандро боз ба диққати шумо ҳавола мекунем. ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо яке аз ситораҳои тобони фазои санъати ҷумҳурӣ ва дунёвӣ Роилахон Улмасова мебошанд, ки дар паҳлӯи ман истоданд. ҳоло бо чанде аз саволҳои шавқоваре ки аз ҷониби шумо мо гирифтем ба Роилахон медиҳем. Роилахон бигӯяд ки мана чанд вақт боз шумо дар Самарқанд набудед, мегӯянд шумо дар сафар будед, дар кадом мамлакатҳо будед, кай боз баргаштед ба ватани азиза мо? аввалан бор ассалому алайкум мухлисони азизам, мухлисони меҳрубонам, ҳамшаҳриёни азиз. ман Шахлойтӣ аз диёри худ ба дигар диёр рафта будам. яке аз шаҳрҳо дар шаҳрҳои Израил, Туркия, Истанбул, шаҳри Москва будам. ба ватани мухлисони худ бисёр дида натонистам ва иҷод карда натонистам, аммо мо омадем дар шаҳри худ, дар канори, дар диёри худ омадем. боз мехоҳам, кӯшиш мекунам, хоҳиш дорам ки дар ватани худ, дар Ӯзбекистони худ, барои халқи худ, барои мухлисони худ боз нав аз нав иҷод кунам, сурудҳои нав ба нав хонам. ҳозир аз ягон шеърҳои наватон, сурудҳои наватон хонда медиҳед? бале, мо ҳозир тайёр карда истодагӣ яке аз оҳангҳои беҳтарини Амирҷони Сабурӣ мебошад. боз пешкаши шумоён мекунам. марҳамат. шаҳр холӣ, кӯча холӣ, хона холӣ, ҷода холӣ, ҷом холӣ, суфра холӣ, совғару паймона холӣ. кӯч кардан дасте дасте ошиноён андалибон, ҷом холӣ, суфра холӣ, совғару паймона холӣ. вой аз дунё ки ёр аз ёр метарсад, ғунҷаҳои ташна аз гулизор метарсад, عاشق از آوازه بیمار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. رویلاخان باز یک سوال، بسیاری از مخلصان میخواهند که شما درباره عائله خود، درباره فرزندانتان نقل کنید. چند نفر فرزند دارید؟ من 2 نفر فرزند دارم شخلایتی جان. دختر کلانی من ریحان جان میباشد، سنت الله جان میباشد پسرم. بسیار اینها رو من دوستش میدارم. میخواستم که فرزندای من اهل صالح باشد، شود در وطن خود خدمت کند، صاحب علم شود، صاحب هنر شود. شوهر من در سفر هستند.
وطن مادر تو بر ما مهربانی، وطن مادر تو بر ما مهربانی، مقدس معتبر بهتر ز جانی. من گرد عالم رو دور زده، در سفر بودید، وطنمون ازبکستان رو دوست می‌دارید؟ اوه بسیار دوست دارم شهلایتی جان. کدام انسانی که من فکر میکنم در دنیای دیگر باشد، در شهر دیگر باشد، در هر گوشه ها باشد، بعد برم وطن این وطن می باشد. وطن این مادر برای ما. بسیار سمرقند را، ازبکستان را از ته دل، از صمیم قلبم دوستش دارم آیتی جان. سمرقند ای سمرقند ای سمرقند، سمرقند ای سمرقند ای سمرقند، تو هستی سرزمین عشق و لبخند ای سمرقند، تو هستی سرزمین عشق و لبخند ای سمرقند.
ҳозир мо якчанд та оҳангҳои нав, навоҳои нав карда истодаем. дар бораи ватан, дар бораи муҳаббат, дар бораи модар, дар бораи дӯст оҳангҳо сохта истодаем. Дар студияи Тохирака овозҳоро сабт карда истодаем. ҷараёни кори мо бисёр шавқовар шуда истодааст. душвор ҳам гӯед мешавад, осон ҳам гӯедам мешавад. сурудҳое ки ҳаст мо худи мо сабт карда истодаем, оҳанг тайёр карда истодаем. бисёр шавқовар, бисёр пурмазмун мебошад. оҳангҳое ҳаст ки мо ҳоло гуфта гузаштам ки Амирҷони Сабурӣ сабт мекунанд. вай оҳангҳо вазбинам ҳаст, душвор ҳам ҳаст, осонам ҳаст. маранҷон деламро дубора, масӯзон деламро дубора, ба худ гуфтам ба танҳои қаноат кунам, сабру тоқат кунам ки намешад. дил аз ту пас бигирам би ту одат кунам, сабру тоқат кунам ки намешад. маранҷон деламро дубора, масӯзон деламро дубора, маранҷон деламро дубора, масӯзон деламро дубора. чӣ гуна дархостҳо ниятҳои нек доред ба халқи мо? ой Шахлоити ҷон, ман ба халқи мо бисёр ниятҳои бисёр дорам. ниятҳои беҳтарини ман, ниятҳои хубтарини ман ба аҳли Самарқанд бисёр ва бисёр мебошад. ман ба аҳли Самарқанд, ба халқи худ, ба мухлисони худ, дӯсту рафиқони худ бисёр кӯшиш дорам, бисёр ҳаракат дорам ки барои онҳо, ба ҳар яки онҳо сурудҳои нав аз нав созам, сурудҳои нав ба нав эҷод кунам. ва мехостам ки хонадони ҳамаи самарқандиён обод бошад. ҳама вақт ҳамеша ҳамаи самарқандиёни мо хурсанду хушбахт бошанд. мо санъаткоро ҳама вақт ҳамеша дар хонадони вайҳо тӯю тамошо шавад, мо рафта ҳиссаи худро ҷамъ кунем. самарқанди зеборо дар дунё ягона медонам. ман васфи ватан, васфи Самарқандро дорам. ман ватани худро, Ӯзбекистони худро бисёр дӯст дорам. нигаҳ кунед Шаҳлоитӣ, ватани мо чӣ хел зебо шуда истодааст, ватани мо чӣ хел обод шуда истодааст. аз барои ҳамин ҳам ман ватани худро дӯст дорам ва мехоҳам ки кӯшиш мекунам дар ватани худ монаму бар халқи худ, бар мухлисони худ иҷодҳои нав ба нав хонам.
دردم دوا نمیشه گلم پیدا نمیشه عالم و آدم دیدم مثل لیلا نمیشه بدامی تو اسیرم از این دنیا دلگیرم برس به دادم لیلا بدونی تو میمیرم غم دارم غم با خدا دارم غم غم دارم غم با خدا دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم عزیزم چاره دردم دوا کن دم بر صورت زردم نگاه کن بگو با من گناه من چه دیدی مرا از بند غم یک دم روا کن تو دیده اشک و بار است نگارد بیقرار است با عهد خود وفا کن چشمم به انتظار است غم دارم غم با خدا دارم غم غم دارم غم با خدا دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم اگر افسانه ام کردی تو کردی ز دل بیگانه ام کردی تو کردی جوان عاقل و فرزانه بودم اگر دیوانه ام کردی تو کردی زمان بی وفایی رحم به دل نداری از این دلی شکسته دیگر تو چی میخواهی غم دارم غم با خدا دارم غم غم دارم غم با خدا دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم دردم دوا نمیشه گلم پیدا نمیشه عالم و آدم دیدم مثل لیلا نمیشه بدام تو اسیرم ز هجر تو دلگیرم برس به دادم لیلا بدون تو میمیرم غم دارم غم با خدا دارم غم غم دارم غم با خدا دارم غم غم دارم غم با خدا دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم از این دنیای زیبا فقط تو را دارم غم
گلاندام است و دلبر دخترانش، گلاندام است و دلبر دخترانش، شرفمند است هر پیر و جوانش، گلفشان است باغ و بستانش، منم قربان یاران سمرقند. اهل سمرقند ما امروز کوشش کردیم کمی هم باشه درباره حیات و فعالیت و ایجادیات یکی از ستاره های تابان فضای صنعت جمهوری رایله خان اولمس و نقل کنیم، با او صحبت شوق آور را به دقتتان حواله کنیم. فکر و درخواست های خود را می توانید به تلکمپانی سمرقند استوی روانه سازید. ما منتظر زنگ های شما می شویم. تا هفته های آماده ایستاده، صحت و سلامت باشید. خیر.